Concordio Masipikinya Dicano. Ang edad po datan 74 years old na karon. Karon yung adlaw, ugma day 12. So ang sa gulayan nga sa RIDF na mo gid ako kay tabang na mo tungod kay kaming primero, kami kamimbro medyo napugos gyud ang mga membro nga mo trabaho labi na sa komunal tungod kay naama mi attendance kara semana may attendance nya tulo mi ka grupo tag napulo unya sa napulo ana ang mga leader mo ugay mo assist o mo lead sa ilang mga membro unya nakahumanon mi sa among gulayan plato diha inahalan ko nga mag-check up ng premente kada semana o kung saan ay dagan sa among tanom. Kaloy sa Diyos katong primero na mong pananom, nakaharvest gid mi tinuod. O primero pitsay, na namin nga talong, na namin kanang kamatis, na po may kanina sibuyas, o kanang ukra may daghang kanang. So, pati sa amo ang komunal, dako nga kay tabang tungod kay naami natigom na mo nga halin na mo sa among gulayan sa among komunal mga sobra libo ra na amuan noon kay kargado wa man kay mahalin kay amo mo gipanggamit na mo sa among adlaw-adlaw na mo nga pangpanudaan. So dako gyud kayo kausaban tungod kay ang apong mga membro pod mura po mapwersa po sila og trabaho tungod kay naamoy mo check up po si Mr. Sam ini ang Sabino na mo report sa dire sa katulo sa kabulan mo check up parte sa among garden kung sa dagan o kaloy sa Dios naagoy dako kausaban ang amo ang RIDF dire. Pasalamat mi nila Ma'am Flor o sa kaubanan tungod kay dako siya natabang namo nya gi-providean po mga tools pala kanang sanggot rig atong sprinkler kung nagan may bomba para sa grupo tagaan may sprayer para sa pag-spray sa sagbot o kanang mga fertilizer o gitunan po mi sa pagpahimo og mga medisina sa organic sama sa katong OHN katong yung pagpataba og daghan to ang mong nahimo diri og na-experience na mo og daghan po minabaluan sa parte sa among grupo. So dako gyud kayo ang kausaban gyud sa pagsulod aning RIDF diri. Gani ako, yamo ko sa DE sa una, barangay technician kung wa nang ko karon mobalik kay wa nang po ko ka trabaho. Niya ako nag-focus diri sa among garden. Kay namo po nabutang ang garden ako diri sa akong area. So ako po usap ko nagtambang nagbantay o nag-assist po nila sa mga bag-o. So parte sa kuan ini ang sa gulay among karon po mga bulan na po magtanom na po balik kay naagi mo baha ko diri sa amo apon nya amo pong gi-prepare pagtarong among area kay kusog ang ulan mabahaan man gud. Ako si Legin Sihas, 55 years old, dumulopyo sa Barangay Florida, Kapalong, Davao del Norte. Ako sa kamembro sa asosasyon sa Floresia, grupo sa mga rice farmers. Doon ako 1/4 hectare. Nagpasalamat ko sa mga proyekto sa agroecology nga gidala sa IRDF o Department of Agriculture. Nadawat na mo ang proyekto sama sa garden seeds, garden tools, livestock sama manok, kambing, baboy, farm equipment, rotary weather nga mga libreng na training, paghimo og organic fertilizers o daghan pa nga tabang og daghang kayong salamat. Ako si Rosa Panagsagan, nagpuyo din sa Toblihon, Florida. Ako ang nag-representative sa Komunal 2. Naabot ang among Komunal 2, pulo may kamimbro. Nagkahiyo sa mi,
sa among kuan, sa among komunal sa isa ka semana modumdum sa among mga trabahoon para maayo ang among mga tanom ug hapsay siya kay matiman magmaayo. Ya, kaming mga membro nga pulo magayusa jud mi nga motambong mi sa isa ka semana. Na kuan to among mga gulay, nakak-income jud mi sa among gulay nga kaming pulo. Nami kuan treasurer tuwa sa among treasurer ang among pundo nga kwarta. Niya nagahiusa mi nga ipundo namo to didto sa treasurer kay para mudako. Nya pagkahuman ato kaming pulo naghiusa gyud mi nga magtambong sa among komunal ug nagkakuan mi sa among mga kasinatian sa among mga pulo ka membro. Nya pagka naana among komunal nahapsay na gyud ang among kani nga buhi kay naka experience mami sa among panggulay. Nagpasalamat mi sa IDF ug sa DE nga nagitagaan mi niya maayong kaayuhan sa among mga garden ug nakapahimulos jud mi dili na mi magpalit sa mga suri-suri mga gulay ug ang among mga income nakapahimus pod mi. Ug mao daghang salamat.